Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des mini tartes salées super bonnes avec une pâte brisée inratable. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à s'abonner à ma chaîne et activer la clochette pour recevoir toutes mes nouveautés. Et on passe tout de suite aux ingrédients. Je vais avoir besoin de 250 g de farine, une cuillère à café de sel, un demi-verre d'eau, 85 g de beurre mou et un jaune d'œuf. Dans un premier temps, je mets le sel avec la farine, je mélange bien. Ensuite, je creuse un petit puits et je mets dedans le beurre. الأصدقاء ديالي اليوم بغيت نصايب معكم دي ميني تارت تيجيو غزالين خفافين وغادي يعجبوكم بزاف. تبعوا معايا الطريقه. دونك هنايا كنصايب اون بات بريزي، عندي 250 غرام ديال الدقيق، درت معاه 85 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ وغادي نرملهم هكا. بيان سور ما تنساوش الملحه، ديروا معلقه صغيره ديال الملحه ولا الملحه على حساب الرغبه ديالكم. Donc je commence à sabler le mélange beurre et farine. Et ensuite, je creuse un petit puits et je mets un demi-verre d'eau avec le jaune d'œuf et je commence à mélanger jusqu'à avoir une pâte. الاصدقاء ديالي ملي كيتلبس ليا الدقيق مزيان مع الزبده كندير واحد الحفيره في الوسط وكندير الماء ديالي مع نص كاس ديال الماء ومع صفر بيضه. بالطبع الماء تختلف على حساب النوعيه ديال الدقيق، تقدروا تحتاجوا تزيدوا واحد المعلقه صغيره ديال الماء صافي. ومن بعد كتوليو كديروا لهاد العمليه هذه تدلكوها غير هكا واحد شويه ومن بعد كتجمعوها. الغرض من اننا ندلكوها هكا واحد شويه هو ان العناصر كلها تدمج مزيان بيناتها وصافي. Donc les amis, ici une fois j'ai eu une pâte, je l'ai fraisée un petit peu. Quand vous voyez, je fais ce geste 4 à 5 fois juste pour bien homogénéiser les ingrédients. Et puis c'est bon, ma pâte est prête. Vous pouvez l'utiliser pour des préparations salées comme des préparations sucrées. Donc je vais la laisser de côté et je vais l'étaler pour préparer des mini tartes. صافي الاصدقاء ديالي هنايا تتكون العجينه ديالي وجدات. بغيت نوريكم غير هاد لي مول هادو، فهو تيكونوا من السيليكون ما تيلصقوش ويمكن لكم تصايبوا ديروا فيهم العجينه ديالكم باش تصايبوا سواء هكا طارطات مالحين ولا حلوين. وهاد لاباط نيت راه كتصلح لجميع انواع تاع لي طارط كو سوا مالحين ولا حلوين ولا كيش، فكتجي زوينه بزاف. دونك غادي نبدا نطلق لاباط ديالي. Les amis, je vous ai montré les moules, c'est des moules que j'avais acheté l'année dernière pour des préparations comme ça, des mini quiches, pour préparer des fonds de tarte, des petits fonds de tarte. Donc là, je prends un verre ou un emporte-pièce qui soit un peu plus large, son diamètre un peu plus large que votre moule. Et vous découpez des cercles comme ça. Et après, je vais les mettre dans mon moule et les ajuster. الأصدقاء ديالي هنايا كناخد كاس ولا كناخد هكا قطاعه تكون دائريه وتكون اكبر شي شويه من هذاك المول ديالي باش يمكن لي ان نحطها هكا ونقادها مزيان في وسط المول. فانا غادي نستمر بهذه الطريقه، وبالطبع الزوائد فانا كنجمعهم وكنعاود نستعملهم. ما خصكمش غير تدلكوهم، فغير جمعوهم هكا وعاودوا تلقوهم بالمدلك. Donc les amis, voilà, je vais continuer ainsi. Je voulais juste vous dire que les chutes, vous pouvez les réutiliser et surtout ne les travaillez pas, vous les étalez comme ça avec le rouleau. Et là, je mets en forme mes fonds de tarte. Donc j'essaye de remonter la pâte sur les bords et j'écrase avec mes doigts de cette façon. صافي الاصدقاء ديالي هنايا كان هكا كنحاول بالصبعان ديالي نطلع العجينه باش تاخذ ليا الشكل ديال هذاك المول ديالي.
فبالطبع الا كانوا عندكم دي مول ديال اينوكس راه يجي فيهم شكل زوين، يمكن لكم تستعملوهم وراه تيكون احسن كاع من هادو ديال السيليكون. ولكن هادو ديال السيليكون فهما عمليين، يمكن لك ديري بزاف اون ميم طون. فانا غنستمر بهذه الطريقه، ومن بعد غادي ناخذ كوردون وغنثقبهم وغندخلهم الفران على درجة حرارة ديال 180 واحد 20 دقيقة ونخرجهم. Donc les amis, ici je pique les fonds de tarte avec un cure-dent. Ensuite je vais les enfourner à une température de 180 degrés, chaleur tournante pendant 20 minutes. Et voilà le résultat, c'est vraiment très pratique, et puis la pâte elle est très bonne. Ok, mes mini tartes ou mes fonds de tarte, ils sont prêts. Je vais les laisser de côté et je vais préparer la farce. Pour cela, il va falloir 250 g de viande hachée, un oignon rouge, une gousse d'ail, un peu de persil coriandre et une cuillère à soupe de tomates concentrées. Je vais avoir besoin d'un peu de paprika, un peu de curcuma, un peu de cumin, un peu de coriandre moulu, gingembre et l'origan. Donc on va dire une cuillère à café rasée de chaque. اصدقاء ديالي بالنسبه للحشوه اليوم غادي ندير حشوه بالكفته. غادي نحتاج 250 غرام ديال الكفته، بصله حمراء، واحد فص ديال الثوم، شويه ديال القزبر ومعدنوس، ومعلقه كبيره ديال مركز الطماطم. بالنسبه للتوابل واحد معلقه صغيره من كل حاجه، معلقه صغيره من فلفله حمراء، كذلك من الخرقوم والكمون، شويه ديال زرعه القزبر، زنجبيل وزعتر. اول حاجه كان طحن هذيك البصله مع الثومه وقزبر ومعدنوس. غادي نحتاجهم للتتبيله. Donc les amis, comme vous voyez, j'ai haché l'oignon rouge avec l'ail et persil coriandre. Ensuite, je mets une bonne cuillère à soupe sur la viande hachée et je garde le reste pour faire la sauce tomate. Je mets les épices aussi sur la viande hachée et je vais bien mélanger tout ça. أصدقاء ديالي من بعد ما طحنت البصلة والثومة والقزبر ومعدنوس، فأنا كنضيف واحد المعلقة كبيرة ديال هذا الخليط على الكفتة ديالي، وكنضيف عليها توابل، وكنضيف عليها شوية ديال زيت البلدية، واحد 2 قطيرات ديال الخل وشويه د الملحه، وغادي نتبلها مزيان. هادوك 2 ديال القطيرات ديال الخل تيخليو الكفته ديالكم تبقى طريه وتجي فتيه. Donc les amis, quand vous voyez, j'ai mis les épices, ensuite j'ai mis un filet d'huile d'olive, quelques gouttes de vinaigre. Ça permet d'avoir une viande hachée très tendre. Vous mettez le sel aussi selon votre goût et vous mélangez bien. Donc là j'ai pris une petite poêle, j'ai mis dedans un peu d'huile d'olive et une petite cuillère à café de beurre. دوك الاصدقاء ديالي هنايا من بعد ما تبلت الكفته ديالي غادي ناخذ مقله هكا ندير فيها شويه ديال الزيت ومعلقه صغيره ديال الزبده، وهذاك الشيء اللي بقى ليا ديال البصله والثومه وقزبر ومعدنوس مطحونين، فانا غادي نوزعو على 2. غندير شويه في الكاسرونه باش نصايب لاصوص طوماط، وداك الشيء اللي بقى غادي نديرو في هكا في المقله باش نشحر فيه الكفته. Comme vous voyez les amis, j'ai mis une cuillère à soupe de mon mélange oignon, ail et persil coriandre dans la casserole avec un petit peu d'huile d'olive, et le reste je l'ai mis dans la poêle. Je vais les faire saisir avec le petit morceau de beurre et l'huile d'olive. Il ne faut pas oublier ce qui est dans la casserole aussi, il faut le remuer. Et puis une fois votre mélange est translucide, vous pouvez rajouter une bonne cuillère à soupe de tomates concentrées et environ un demi-verre d'eau.
الاصدقاء ديالي من بعد ما شحرت هذيك البصيله ديالي اللي في المقله واللي في الكاسرونه حتى هي ملي كيتشحروا ليا صافي. في الكاسرونه كنضيف مركز طماطم وغنضيف عليه الماء باش نصايب واحد صوص طوماط. وبالنسبه للمقله فانا غادي نضيف لها الكفته وغادي نبدا نمعكها هكذا بشي ملعقه خشبيه باش تتفتت ليا مزيان وطيب بشكل متساوي. Les amis, je remue bien le concentré tomate pour le faire diluer dans l'eau. Et puis là, je vais prendre ma viande hachée, je vais la mettre dans la poêle et écraser avec une cuillère en bois. J'ai bien écrasé. Et puis quand votre sauce tomate est prête, vous la mettez dans un bol, vous la laissez refroidir. Pareil pour la viande hachée, vous la laissez refroidir. Et là, j'ai préparé une sauce béchamel. الاصدقاء ديالي من بعد ما طيبت الكفته ديالي وصوص طوماط خليتها بردات ومن بعد صايبت واحد الصوص بيشاميل بالزربه. ودابا كنعمر هكا لي فون طارت ديالي. Et maintenant les amis, je garnis mes fonds tartes. Je mets une bonne cuillère à soupe de viande hachée dans chaque fond tarte et je vais mettre par-dessus la sauce béchamel. Votre sauce béchamel ne doit pas être trop épaisse. Et je vais décorer avec un peu de fromage râpé. الاصدقاء ديالي بالنسبه لهاد الطرطات هادو عمرتهم غير بالكفته وضفت عليهم شويه ديال البيشاميل وكان ندير فوق منهم شويه ديال فرماج محكوك. Donc pour la deuxième version, je vais mettre un peu de sauce tomate au fond de mes fonds tartes. Ensuite, un peu de viande hachée, un peu de sauce béchamel et un peu de fromage râpé. Et comme ça, vous avez deux sortes de tartes, une avec la sauce tomate et une sans. Et je continue ainsi jusqu'à garnir toutes mes tartes. الأصدقاء ديالي هنايا بالنسبة للطورطات الشكل تاني فأنا عمرته بالشوية ديال لاصوص طوماط كنديرها هي التحتانية وكندير فوق منها شوية ديال الكفتة وشوية ديال البيشاميل وشوية ديال الفرماج احمر وغنستمر بهذه الطريقة حتى نكمل كاع الطورطات ديالي. Et voilà, une fois mes tartes garnies, je les mets au four juste pour les réchauffer un petit peu et je les sors et vous pouvez les déguster tièdes. Ils sont vraiment très très bonnes. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, à partager la vidéo avec vos amis et à me laisser un like et un commentaire. Je voulais quand même vous montrer comment c'est. Donc ça c'est les mini tartes avec la sauce tomate et la viande hachée. Et ça c'est les mini tartes avec de la viande hachée et de la béchamel. Regardez-moi ça, c'est vraiment très très bon. J'espère que vous allez essayer cette recette et je vais vous dire bon appétit et à la prochaine vidéo. اصدقاء ديالي من بعد ما تساليو التعمار كتدخلوهم للفران غير يسخنوا واحد شويه ويذوب الفرماج ومن بعد كتخرجوهم. يمكن لكم تناولوهم هكا دافين كيجيو غزالين كيحمقوا. كنتمنى هاد الوصفه هادي تكون نالت اعجابكم ولا نالت اعجابكم ما تنساوش تابوناو لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وتخليو ليا ان لايك اي ان كومونتير، هادشي كيفرحني بزاف. وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله.